ଏଇଟା ହଉଛି କେଉଁ ସମୟର କଥା ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖ ଦିନ ବୋଲେ ଆଜି 13 ତାରିଖ ଦିନ ସମସ୍ତେ ହୋଲି ପର୍ବ ମାନିବେ ହୋଲି ପର୍ବ କାହିଁ ହେଲା ଯେ 13 କି 15 ଦିନ ତ ହୋଲି ପର୍ବ କାହିଁ ହେଲା ଯେ ମାନସ ଆଉ କିଏ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହୋଲି ପର୍ବ ମାନିବେ ଆଉ କାହିଁ ହେଲା ଯେ होली पर्वटा उत्सव कर बुझे कर कही दमा लबनी बुझे कर कही दमा बुझे कर किने भाबे गोटे गोटे कर कही दे नहीं के केनता भाबरे बुझाबे तमर सान भाबरे बुझा हो सान भाबरे हे तमर सान भाबरे बुझा हो गमाई हे सुना सुना सुगा जाना नृसिंह पुराण जान ए बिला तने छने आसे सुनो सुनो हां ना धर होलीटा काहे लागे मान्य करसन से कथा बुझे कर कहना से आज्ञा को विशेष विशेष धन्यवाद तापर जाम्बब का किन जुगरे मृत्यु करथिले सेटा पछे कर कह हां हां हे सुना सुना सुजा जाना जहां पुराणे प्रमाण सुना सुना सुजा जाना जहां पुराणे प्रमाण आगो श्री सत्य जुगरे हिरण्य देवीर मध्यपुरे हेला सुना सुना सुजा जाना जहां पुराणे प्रमाण आए सुना सुना सुजा जाना जहां पुराणे प्रमाण तो श्री सत्य जुगरे जिते बेले हिरण्य कच्छप जन्म होता मर्त्य मंडल आग ब्रह्मा कटु पाई बर मर्त्य कला अत्याचार ब्रह्मा कटु पाई बर मर्त्य कला अत्याचार देव दानव मिशिले खजन चिंता कले नारायण देव दानव मिशिले खजन चिंता कले नारायण सुन सुन सुजा जन जहाँ पुराणे प्रमाण हिरण्य कश्यप ब्रह्मा अत्याचार पाई अन्य अत्याचार करी बसला हां हां रखे हरि से मारे किए मारे हरि से रखे किए भगवान जहाँ को रखी छन मारवा वाला तांको जन्म नहीं जहाँ को भगवान मारी छन रखला वाला पृथ्वी रे किए जन्म नहीं तो हिरण्य कच्छपर मृत्यु पई स्वयं नारायण चिंता कले हां हां आउ हिरण्यंक कच्छपंक तांकर पत्नींकर नाम थिला जे कयाधु आगो कयाधु गर्भरे जानो तुई शिशु हेले जन्म कयाधु गर्भरे जानो तुई शिशु हेले जन्म आगो प्रहलाद बोली आहलाद बोली ओटे बाबू तैको नाम हिमा प्रहलाद बोली आहलाद बोली ओटे बाबू तैको नाम सुन
ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁ ହଁ। ହିରଣ୍ୟ କଚ୍ଛପଙ୍କ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ହଁ। ପ୍ରୟାଧିଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଦୁଇଟା ପୁଅ ଜନ୍ମ କଲେ। ଗୋଟେକର ନାମ ହଉଛି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହଇକ। ଏବଂ ଗୋଟେକର ନାମ ହଉଛି ଆହ୍ଲାଦ। ଅସୁରମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ହଁ, ହଁ। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜନ୍ମ ହେବା ବେଳେ ହିରଣ୍ୟ କଚ୍ଛପଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ ହଁ। ମାଙ୍କର ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଥିଲା ସମୟରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ହଇକ। ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ମାରିବା ଲାଗି କୟାଧୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖାଇବା ଲାଗି ଗୋଟେ ପିଠାଟେ ଦେଇଥିଲେ। ପିଠାରେ ବିଷ ମହରା ଭରି କରି ଦେଇଥିଲେ। ତ ଭଗବାନ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି ରଖେ ହରି ସେ ମାରେ କିଏ। ଭଗବାନ ଯାହାକେ ରଖିଛନ୍ ବୋଲେ ମାରବା ଲୋକେ ଜନ୍ମ ନାଇଁ ହେଇଛନ୍ତି। କା। ଗୋଳକ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ହିରଣ୍ୟ କଚ୍ଛପକେ ତାର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ପାଇଁ। ତ ତାକୁ ମାରବା ଲାଗି କିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମାଙ୍କର ଗର୍ଭ ଭିତରେ ବିଷ ଖାଇକରି ମଧ୍ୟ ନେଇ ମାରିଥିଲେ। ନାଇଁ ମରି ଥାଇ ତ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ମା ପାଇଁ ସେ 5ଟା ପିଲା। କିଏ ଭୂତି କରବା, କିଏ ଚାକରି କରବା, କିଏ ନକରି କରବା, କିଏ ଭିକାରୀ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚଟା ହେଇଥିଲା। ମନ୍ଦ, 25 ତ ଟା ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହେଇଥିଲେ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଆହ୍ଲାଦ ହେଇଥିଲେ ଯେ ଦାନବ ପ୍ରକୃତି ଥିଲା। ହଁ, ହଁ। ତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବହୁତ କ୍ରୋଧ କରୁଥିଲେ ହିରଣ୍ୟ କଚ୍ଛପ। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ। ସବୁବେଳେ ସଦା ସର୍ବଦା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଜପ କରୁଥିଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦକେ ମାରବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ। କିଏ ହିରଣ୍ୟ କଚ୍ଛପ। ତ ହିରଣ୍ୟ କଚ୍ଛପଙ୍କର ଭଉଣୀଙ୍କର ନାମ କାଣା ଜାଣିଛ? କାଇଁ ନା ଆଗ ହିରଣ୍ୟ ଭଉଣୀ ନାମ ହୋଲିକା ଯେ ଅଟେ ପୁଣ। ହିରଣ୍ୟ ଭଉଣୀ ନାମ ହୋଲିକା ଯେ ଅଟେ ପୁଣ। ଆଗ ନୃସିଂହ ପୁରାଣ କରିବି ଗାୟନ ଶୁଣ ଆହେ ସାଧୁ ଜନ। ଶୁଣ ଶୁଣ ହେ ସୁଜନ ଯାହା ପୁରାଣେ ପ୍ରମାଣ। ହିରଣ୍ୟ କଚ୍ଛପଙ୍କର ଭଉଣୀଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ହୋଲିକା। ହୋଲିକା ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦକେ ମାରବା ଲାଗି ଗରମ ତେଲ ରଖା ଯାଇଥିଲା। ଗରମ ତେଲରେ ପକୋଡ଼ି ଯେନ୍ତା ନେଇ ଛାଣସନ୍ ହେନ୍ତା ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଝପା ଯାଇଥିଲା। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ କିଛି ନାହିଁ। ହଁ ହଁ ତ ହୋଲିକାକେ ଗୋଟେ ବର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ରଟେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିରେ ତୁ ବସବୁ ଏ ବସ୍ତ୍ରଟା ଜଲେନି କି ତୋର ଦେହ ବି ନେଇ ଜଲେ। ତ ହିରଣ୍ୟ କଚ୍ଛପଙ୍କର ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ହିରଣ୍ୟ କଚ୍ଛପ ଯେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯାଇକରି ମୋର ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଅଗ୍ନିରେ ଜାଲି ଦିଅ ଭାଇ। ତ ହୋଲିକା ତ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିଲେ ସେମାନେ ତ ନେଇ ଜଲବାର କଥା। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଭଗବାନ କାଣା କଲେ ଭଗବାନ ମାୟା କରିଦେଲେ। ତ ହୋଲିକା କାଣା କଲା ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଧରିଣ ଅଗ୍ନି ହେଲେ ସମର୍ପଣ। ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଧରିଣ ଅଗ୍ନି ହେଲେ ସମର୍ପଣ। ଅଗ୍ନିରେ ପୁରିଣ ହୋଲିକା ବିଜାଣ ତୃଷା ହେଲା ତାର ଜୀବନ। ଆଗ ଅଗ୍ନିରେ ପୁରିଣ ହୋଲିକା ବିଜାଣ ତୃଷା ହେଲା ତାର ଜୀବନ। ଆହେ ଶୁଣ ଶୁଣ ହେ ସୁଜନ ଯାହା ପୁରାଣେ ପ୍ରମାଣ। ଅଗ୍ନିରେ ପୁଡ଼େଇ ଦେବି ବୋଲିକରି ପ୍ରହ୍ଲାଦକେ ହୋଲିକା ନେଇଥିଲା। ହଁ ହଁ ତ ଅଗ୍ନିରେ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପଣ ହଉଛି ହୋଲିକା ହୋଲିକା ତ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ମାରବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦକେ ରକ୍ଷା କଲେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଏବଂ ହୋଲିକାର ସବୁ ଦେହଟା ସାରା ଶରୀରଟା ପୋଡ଼ିଗଲା। ହଁ ହଁ ସୋ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ହୋଲିକା ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ବୋଲିକରି ଆମେ କଲି ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ହୋଲି ଆঁକଛୁ ଜାଣିଛ। ହୋଲି ଆঁକିଲେ
କାଣା ଲାଗ୍ସି ଜାଣିଛ ଗୋଟେ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିସି ସେ ଆମର କଲି ଯୁগে କୁକୁରା ଚିଅ ମାରି କରି ଦେଇ ଦଉଛନ୍ ତ ହୋଲ ଦୋଲ ବୋଲି कहसन बाबू से भाषा रे तो होली एक्शन सर्वप्रथमे आ से दिन ठार दोली खेलसन एवं फगुर रंगट होलिका से दिन मृत्यु लाभ करिथिला बोली करी हमर कली जुगरे मध्य होली मना जाउ होली पर्व मनसन आगो एही परि जान जान पुराण रहे विधान एही परि जान जान पुराण रहे विधान आगो नृसिंह पुराण रही अछि देख सुन सुन हे साधु जन नृसिंह पुराण रही अछि गान सुन सुन हे साधु जन आहे सुन सुन सुजन जहाँ पुराण प्रमाण हई की राधा मई गो मई आ ये जिन प्रश्न मने पचते से मन तो उठी उठी कर पला लेना तो मई गो इटा सिना होलीर कथा कहलो जामवंत केबे मरी थिली ई कथा टी कह नहीं कह आहे सुन सुन सोजा जान देई करी मन आगो त्रेतया जुगर कथा करहे श्रवण आगो पितृ सत्य पाली राम गरे देवन को आगो कर्म बले चोरी देला से सीता माता को जेते बेले रामचंद्र पितृ सत्य पालन करी 14 वर्ष वनवास तो से समय लंकापति रावण सीता माता को चोरी करी अशोक वन की नहीं जाते तो महाप्रभु मर्यादा पुरुष रामचंद्र अनेक बानर दल संग मित्रता करथिले से समय हनुमान भक्तों को मध्य भेटिथिले आ मंत्री किए थिले जानि छ जाम्भव मंत्री थिले जाम्भव होचन स्वयं ब्रह्मांकर पुत्र आगो ब्रह्मांकर से नंदन जाम्भव की जान आगो दया तू कर देख कोइले जाना जुगरे जाम्बवंकर संगरे मित्रता करिथिले प्रभु रामचंद्र जाम्बव गोटे एडे बड़ योद्धा थिले तांको परास्त करबा लागि पृथ्वी रे किहे जन्म नै तो किए त्रेतया जुगरे बंची थिले जानि छ के पिला के बंची दिले त्रेतया रु द्वापर जुग पर्यंत जाम्बव मंत्री बंची थिले तो प्रभु जेते बेले तांकर त्रेतया जुगरे तांकर लीला खिला सरी गला निजे रामचंद्र जेते देह त्याग कले जाम्बव तांकर पाद तले पड़ी करे विनती कले प्रभु त्रेतया जुगरे तमन लागि काना नै करी छ प्रभु हेरे तमे मते जिन छाणी कर जाउ छ तमर बिना काना मैं बंची पारी भक्त बिना भगवान के काना रही पड़बा तो ई जन्म रे आउ मते नै पहन ई जन्मटा त्रेतया जुग शेष है जिबा द्वापर जुगरे तमे मते मिलबा तमे जहा मागो तांको
बरस स्वरूप में तुमको प्रदान करी बोले हाँ हाँ आगो द्वापर रे से जाम्बव पुणी जन्म हेला आगो तांक गर्भे एक कन्या रहिण जेथिला जुगरु जाम्बव भगवान को अपेक्षा करी जे भगवान के मते दर्शन दे आसे तो त्रेतया सरी करे द्वापर जेते बेले पले आसला हाँ हाँ से द्वापर जुगरे जाम्बव मंत्री गोटे तांकर झियो मध्य थिला हाँ हाँ आगो जाम्बवती बोली देख पटे तांक नाम जाम्बवती बोली देख पटे तांक नाम आजा पुराण रा कथा तो कर श्रवण जाम्बव के त्रेतया जुगरे कथा देथिले जे आर जन्म रे मैं तुमको भेट सकिया थेबी तमे मते चिन्ही पारबो कि नहीं तो सही समय रे तमे जदी मते चिन्ही पकाबो बोले मैं तमे जहा मागो तुमको बर स्वरूप रे मैं दान करबी बोले तो दिने काना हैला आगो रत्नमणि खोजिबा पाई श्री कृष्ण टी जान आगो जाम्बव हरे देख जाई थिले कोण तो भगवान तो भक्तन को देखा करबा पई आतुर होथि तो त्रेतया जुगरे तुम कथा दैछे यहाँ दे से समय आसी गला न बोले किछि ना किछि गोटे उपाय कले आउ तांकर रत्नमणि के जानी जानी हजेते तांकर रत्नमणि को तो से रत्नमणिटा जाम्बवंक झियो जाम्बवती पाइथिला तो खोजु खोजु भगवान श्री कृष्ण जाम्बव घर के पहुंची जाइछन जाम्बव संगे प्रभु गोलक बिहारी विष्णु परम ब्रह्म कृष्ण चंद्र युद्ध करथिले तो जाम्बव भगवान कर ठारू परास्त हेतिला तो जाम्बव क्रोध हो गला त्रेतया जुगरे मु जन्म हेतिली मते किए मारवा लोक हरावा लोक नहीं थी कि तमे सामान्य पुअटे मते आसिकर हरैछ बोले तमे सामान्य लोक नुहे से तमे स्वयं से त्रेतया जुगर प्रभु रामचंद्र मते देखा करबा पई आसी छ एले तो जाम्बव जेते बेले हारिथिला भगवान श्री कृष्ण रामचंद्र रूप धारण करिके तांको दर्शन दैथिले तो रामचंद्र तो कथा दैथिले तमे द्वापर जुगर तक मते जगी कर रहिथिबो तमे जहा मते मागबो बेले मैं तुमको ताहा देबी होइले तो जाम्बव मंत्री काना मागिथिले मते आउ किछि दरकार नै न प्रभु मोर गर्भरे जिन झियो जन्म होछि ताके तुमे पाटराणी करिक रखित होइले तो भगवान श्री कृष्ण काना कले भगवान श्री कृष्ण जाम्बवंकर तांकर भक्तंकर कथा मानिकर जाम्बवती के तांकर पाटराणी करी करी से माने रखिथिले भगवान श्री कृष्णंकर अष्टपाट वंश अछि जानिथिबो से भितर तीनटा पाटराणी होछन मुख्य रुक्मिणी सत्यभामा एवं जाम्बवंती तो सेही जाम्बवंकर झियो जाम्बवती के पाटराणी करिकर रखिथिले आगो किछि दिन क्षण मात्रे सोना सुज्ञ जान आगो जाम्बव मंत्री देख दो होइले मरण जाम्बवंकर जेते बेले इच्छा पूर्ण हो गला किछि दिन गला पर द्वापर जुगरे तांकर मृत्यु लाभ करथिले स्वयं से माने निज को निज आहुति देथिले और ब्रह्मलोक को से माने जाइथिले केन पुराण अछि गुमाई आगो एही परी जान आज्ञा पुराण विधान
কথা জ্ঞা কর হে শ্রবণ আগ মহাভারতর কথা কর হে শ্রবণ বুঝিলে চমকর সভার ପିଲାକେ ଆଉ କେତେ ଗୁଲଗୁଲା କର୍ମା ସକାଳ ପାଇଗଲା ମତେ ନେଇ ଯାଉ ନା ଗୋମାଇ ଆଗ ଶୁଣି ରାଧିକା ହଇଲେ ମନ মদন আরতে নন্দ নন্দন রাগে কবাটকু মাইলে লাতে প্রীতিলা গলা খঞ্জা সহিতে জাম ভিতরকু